holiday. So, we're about to check out. Nagkuhan namin diri na stop over kay hapon namin naabot. So, stop over mi sa Santander sa Eden Resort. Anyways, I'm going to tour you around sa resort. Karon is I'm getting ready. Actually, nagkuan ako, naligo na ako. Maralagwa. Na-dry na din ako kong hair. So, ngayon ako since I'm going to use a calling stick. Kay it's summer. Wala ko promote ani, but then yeah, it's a calling stick. Okay, medyo kuanjud ko kanang dali kayo masunod ko now. So I love this. Kinangana na ako sa akong eyes. I'm not into kuanjud pot ka ng mga foundation kay I don't know, I just like it's not working for me. So mostly sunscreen na gyud ko. So yeah. So always don't forget to have it in your face as well. I'm done. So nagani ni how I close it is ngani, and then ingana ako kay nana siya marag support ba sa papaw. So yeah. I'm done with this. The next one will be another sunscreen. Kung naapay mas adik og sunscreen, I'm gladly want to meet them. But anyways, kinangana na ako. Simple lang yun na siya. Dili siya din siya powdery kay hindi ko ganahan magputi-puti akong face. So sunscreen na gina siya. Pila na ka SPF. Sunscreen Silkylite SPF 50 plus PA+++. Okay. So don't forget again sa neck area. Since ubo ka itong hair. Actually, I focus on my eyelid side kay mostly anha ko dali masunog. So I'm done. Mo lagi na akong ginabutang sa ako ang now. And then I choose this like roll on sunscreen kay kuan gyud siya convenience ra gyud siya bitbiton. Wala siya daghang iklabos. Oh, and what else? Blush rush. Kani mostly ever since nag high school maora gid akong gamit sa akong mata to look fresh. Itong puwa lang makapa-fresh gid siya, makapa batag, I don't know, but for me lang I don't know sa kawan. So I'm good with a sunscreen with a lipstick. Maura na jud ako. So yeah, or sometimes if I want to look different, I add liner. Letter na lang. So ano siya is nabay ni na mo dito sa asa man ni na mo nabay somewhere outside Philippines. So since na akong magaling ng brows, ako rin na siyang i-up gamay. I-up ra gyud na ako siya gamay. Kana akong brows is dili na siya fake, tinuod na siya nga hair gyud ha. Okay. So ngana ara kadali. Para matuong mga tinuod na siya. See? Siya is like mura siya black but lightweight nga black color. Man siya. And I have this cologne, Good Girl.
Carolina Herrera New York Elixir. Murag siya traveling lang ni siya nga kung ang gibilinan ako sa balay ang katong dako niya kay it's really good for sa itaga na pang balay record lisod kayo siya dala-dalahon so kanilang kumat kayo siya guys like walang cut flood. So I'm thinking and I forgot, usually I use dagan ko klase nga lipstick, the orange one, the red one, and then the pink one. So I choose red one today. So I think I'm ready to go. So I think I'm ready to go. Bye. See you. So maarat ako mga kaan. Butang-butang sa akong face.